आमे वर्तमान जाऊचु बनैवा पई मटन झोल। एटा हमर सर्विस सेंटर भितर मटन झोल बनिया हबो पूरा बहुत शॉर्टकट रे करा हबो। ये हला लंबू लंबू हला प्याज काटुची आना हला लंबू। ये भी लंबा बहुत लंबू को देखो प्याज काटुची और देखो ये हला जोगेश्वर मेहर जागे भाई ये मोबाइल ले देखुछंदी। ये हला हमरो सर्विसिंग सेंटर ऑपरेटर ये हला नाश्ता खाउछंदी और खाई चलो। एटा तो हमरो तुम जानि तो सर्विस सेंटर। वर्तमान मोबे बसिली प्रेशर ऑन कली प्रेशर बसिला लंबू देखो बहुत लंबा ये लंबू। बर्तमान तेल पड़ा सोरिष तेल पकई सारा पर आम गोटा मसला गरम मसला जो गोटा से पड़ा टे पिथफा दिए खच खच टे कराला टे खच खच कर सारा टे आम पकईबा पियाज जो लंबू काटी पियाज से पियाजटा टे पकईदबा। लंबू काटी पियाज को पकाईगला पकई सारा पिथपातिया टे मारिबा पिथपातिया टे मारिक खच खच टे कराहब 5 ରୁ 10 मिनिट टे खच खच कराहब जमती ब्राउन कलर आसला पर्यंत। लुण पकईले कौन कि आसुले टे जल्दी हो पियाजटा बर्तमान देख ब्राउन कलर आमर आसला हारी। ब्राउन कलर आसला पर ये है अदा रसुण पेस्ट जीरा अदा रसुण पेस्ट एटा हला लंबू काटी पियाज ऊपर पड़ीगला तापर टिके खच खाच टिके कर सारा पूरा शॉर्टकट रे आमे करूछु। शॉर्टकट देखंतु एटा शॉर्टकट रे पूरा होउची मटन झोल। एथरे हल्दी पड़ीगला हल्दी पर आमे कौन करिबा आमे हिला जते मसला आनिछे हल्दी पर खचखच कर सारा पर जते मसला आनिछे आमे एका साथी रे पकई दबा कम टाइम लागियो। ये चिकन मसला पड़ीगला ये गरम मसला। मटन झोल रे आपण भी चिकन मसला भी ऐड कर पारे किसी प्रॉब्लम ना। एटा मटन मसला एटा पड़िबो जीरा पाउडर टिके गैस को कमे दबा। ये हला जीरा पाउडर ये हला धनिया पाउडर सबू पड़ी सारा पर पिथिपातिया नहीं कि खचखच करवा प्रेशर भितर खचखच करवा प्रेशर भितर पूरा खचखच कर सारा पर 10-15 मिनिट खचखच करके देखा तापर देखंतु लाल हो गला मसलाटी आमर लाल हो गला पूरा लाल कलर हो गला। वर्तमान जीवा मटन टी को आम धोइबा पई मटन टी धुआ हबो। लंबू तो आमर भिडियोटी करुची मटन पड़ीगला मटन टी 2 थर भलसे टी धोईदबा। जानी मटन जो चर्बी अच्छी तुम केभे भी माने मांस सहित कषेब ना। देखो वर्तमान एवं धुआ स्टार्ट करदेली धुआ स्टार्ट हो गला आउ थोड़े भी धोईदबा। यहाँ आमर सर्विस सेंटर वाटर सर्विस सेंटर पंचपड़ा बाईपास विद्यानगर पंचपड़ा हाईस्कूल ठारे यहाँ जहाँ भी बाइक कार फार सर्विसिंग करार अच्छे ये आनिक आसि बहुत सर्विस बहुत बढ़िया मिलूँ। मटन बर्तमान धुआ हो गला मटन पूरा धुआ हो गला। चलतु आम ए मटन पूरा पकईदबा मटन टी पकईदबा। बर्तमान सेल्फी नहीं भिडियो करा पड़ी लंबू कड़े पलैची
ମାନେ ସ୍କିନ୍ ସହିତ ଖାଲି ତାର ଯେଉଁ ବାଳ ଖାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ କିନ୍ତୁ ଚମଡ଼ା ଥିବ। ଚମଡ଼ା ବାଲା ମଟନ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚମଡ଼ା ବାଲା ମଟନ୍ ହେଲା ବହୁତ ବେଟର୍ ଲାଗେ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗେ। আসলে ଏପଟେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ କେବେ ବି ମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଖାଇକି ଦେଖ। ଇଏ ହେଲା ଚର୍ବି, ମଟନ୍ ଚର୍ବିଟି ଆମେ ଏବେ ପକାଇବା ନାହିଁ। ମଟନ୍ ଚର୍ବି ଆମେ ପକାଇବା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇବା। ୱାଓ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସରଟି ଦେଇଦେବା। ଆମେ ପ୍ରେସର ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେସର ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ସ୍କିନ୍ ଲଗିଆ ଛାଲ ଲଗିଆ ମଟନ୍, ଏଇଟା ସିଟି ଆମର ମିନିମମ୍ 4ଟି ସିଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସିଟି 4ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଟି ଓପନ୍ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ମନକୁ ହିଁ ସିଟିଟି ମନକୁ ମାନେ ଖୋଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟିଟି ଖୋଲିଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ୱାଓ କି ବାସ୍ନା, ପୁରା ମସ୍ତ ବାସ୍ନା ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଛାଲ ଲଗିଆ ମଟନ୍। ଆଉ ଥରେ ବି ତୁମକୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଛାଲ ଲଗିଆ ମଟନ୍ ବି ମିଳେ। ବହୁତ ବେଟର୍ ମଟନ୍, ମସ୍ତ ଲାଗେ ପୁରା। ଓହ ମାଇ ଗଡ୍ କି ବାସ୍ନା, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେସର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଦେଖିଲେ ଟିକେ ସିଝି ନଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଥରେ ଟିକିଏ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ତ 2ଟା ସିଟି ବାହାରିଥିଲା। ୱାଓ ମସ୍ତ ଦେଖ, କଲର୍ କେମିତି ବି ଆସିଛି, ଆଉ ମଟନ୍ ଗୁରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ବହୁତ ବେଟର୍। ଯେଉଁ ଆମର ଚର୍ବି ରଖିଥିଲେ ଚିକେନ୍ ଚର୍ବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଏଇଟା ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିକି ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିଦେବା। ଦେଖ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ପୁରା ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ହେଇସାରିଲା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଜାଗେ ଭାଇ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି କେବେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆମେ ଖାଇବା। ଜଲ୍ଦି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଓହ କି ବାସ୍ନା, କି ହାୱା ମାରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଚର୍ବିଟା ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇବେ, କେବେ ବି ଫାଷ୍ଟରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟରେ ପକାଇଲେ ଆସିଲେ ମାନେ ତରକାରୀ ଖରାପ କରିଦେବ। ଚର୍ବି କେତେବେଳେ ବି ଜାଣିଥିବ, ମନେ ରଖିଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖାହେବା, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଇଏରେ ଦେଖାହେବା।